Janu and Christine is to be initiated in her baby's name. Hans har fået et åndeligt navn, Januji. Det ved jeg ikke, om I har hørt. Men det betyder visdom. Den, som værdsætter visdom, og som ejer visdom. Ikke nok med det, men så har Hans og Januji og Kirstens barn fået et navn. Og hvis du vil lige komme herop, Hans, kunne jeg også have skrevet det ned, han ovenikøbet lavet en tegning til dig. I understood every word. This is the one you're supposed to give it. Januji. No. Kirsten, let me explain. Kirsten is not here at the moment. She's at the house with the children. Mm-hmm. Now I'll explain you at the moment that your child was born on the 26th of May 85 at 1921, to which, according to astrology, amounts to 26. Now, Januji, your number is 55, and Kirsten's number is 81. So that brings us to 138. 136. 136. Mm-hmm. Now, with the combination of numbers and with the Om sign there, so that 2, 3 plus 8 makes 4 and 5. 4 and 5. Now, with the 31 involved in these numbers would bring 4 plus the 5. Plus the 5. Right. Plus brings 136 equals 148, which totals 5. My dearest love, your name is Furai. Furai på dansk. Furai på dansk. Furai. And it means the most beautiful flower on earth. Furai. So may you be happy forever. God bless you. You have to keep this one. That's you. Den her lange udredning, I'm just going to explain what you said. Den her lange udredning af tal, det er, at Januji og Kirstens barn, navnet blev regnet ud til astrologisk og rent åndeligt, og han har herefter dags fået navnet, den her lille bebs, Furai, som betyder den smukkeste blomst på jorden. The most beautiful flower in the world. I hele verden. Den smukkeste blomst i hele verden. So that is the spiritual name of your child. Så det er dit barns åndelige navn. Okay. Right. And we're going to initiate 3 teachers today. Ja, vi skal have initieret 3 lærere i dag, som rent faktisk har været aktive, selvom de ikke blev initieret sidste gang. Hvis I vil tage plads heroppe, Bente, Christa.
Og Britt. Værsgo. Der står vist på... Why not? These are prep teachers. Yes. I forberedelseslærer. The prep teachers are more important than me in the world. Rent faktisk er forberedelseslærerne vigtigere for verden, end jeg er det. Because they are the direct connection Fordi de er det direkte forbindelsesled to humanity. til hele menneskeligheden. And it is through you that I could give my teaching Og det er igennem jer, at jeg kan aflevere min lære and make their lives more fruitful, og gøre menneskenes liv mere fuldkomne. make their life better. Gør deres liv bedre. Now have you got the tray? Arti. Dandy, vi bliver nødt til at have en bakke eller noget vand eller et eller andet. A tray with some candles on it. But we have the candles over here, Gurji. So we just need some water for the glassing. No? Vi har brug for en bakke. Jeg tog ikke en bakke. Candled on a tray. Yes, my darling. En bakke. So I could do the prayer. Yes. Yeah, we got smaller ones, have we? No. Oh, okay. Wave the lights around. Du skal bevæge lysene rundt omkring dem. Hey, yeah. These. Look, I'll show you how to. I'll show you how to do it. You'll have to help me. Jaya Jagadish Hare Prabhu Jaya Dish Hare Cut that. Okay, we should have had those three small ones first. It doesn't matter so what. Jai Jagadish Hare Pita Jaya Jagadish Hare Bhakta Jano ke Sankat Bhakti
भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, जो जावे फल पावे, दुख मन से मन का हरे। जय जगदीश जय जगदीश हरे। जय जगदीश जय जगदीश। सुख संपत्ति फल आवे, सुख संपत्ति फल आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें तुम महन कृष्ण ग्रह किसका। Whose hand can I grab but yours, my Lord? Prabhu Dayajesh Sahare. तुम पूर्ण परमात्मा। You are a complete God. तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। You are that which lives in my heart. तुम पूर्ण पार अंतर्यामी, प्रभु दुख हरे। परम ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। You are the center of my soul, and you are the Lord of all. So dwell within me, so I could find the joy of your dwelling that resides within me. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। You are the epitome of compassion. You are the one that gives me your blessing. तुम पालन करता,
Prabhu Jaya Hari, Jaya Hari. I praise you, my Lord, forever and ever. Me balaka agnani, me balaka agnani. I'm so ignorant. Me balaka agnani, कृपा करो Bhagavatam, be kind to me and give me knowledge of that. Kripa karo Bhagavatam, Om Jai 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 Jagadish. तुम हो एक गोचर, you are forever existent, सबके प्राणपति. You're the Lord of all creation. Prabhu, Prabhu, Jai Jai, Jai Jai. I praise you, my किस बिद मिलूं दयामय, किस बिद में दयामय, तुमको औपमते. Where can I find that compassionate God? And yet, in my prayer, I am just of such a small mind and such a small understanding. Jai Prajapati, Jai Jai Jagadish Hari Pita, Jai Jagadish Hari, Jai Jagadish. Hear the Lord. I cannot praise Him. तुम हो एकय गोचर pranapati. You are the entire existence of this world, and you are the prana, the life force that will exist within me. Prabhu Jai 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 Prabhu.
Dinbandhu Dukha Harata, you are the brother of my heart, and you are the one that takes away my problem. Tum Rakshaka Mere, you are my protector, my Lord. Tum Rakshaka Mere, Om Jai Jai Pranapati. Vishvikar mitao paparo deva, take away all my sins, all my negativities, all my wrong thoughts. Take away all that is not conducive to meeting thee. So, Prabhu, ko se Prabhu milan ko make me ready to meet you. For in meeting you, I will know the truth of your love, and knowing your love, can I but help but being in love? Shraddha Bhakti Badao, Shraddha Bhakti Badao. Increase my faith in the beliefs I've developed. Let me dwell more and more the bhakti, the devotion that I could always find. There is only one, that is thee. Bhakti बढ़ाओ जीवन में मेरा, भक्ति बढ़ाओ आस करूं मैं तेरा। आज के दिन कैसे कहाँ तू मिलो, भक्ति बढ़ाओ जीवन मेरा, भक्ति बढ़ाओ जीवन मेरा। आओ रे पास में हो रहा कृष्ण बुद्ध महावीर, सबके साथ में मिलाओ रे, सबके साथ में
Amy Lowry. Oh, oh. Come and join my heart for enjoying the heart. We will definitely know each other's hearts. Huh? For if you cannot know your heart, how will you ever be able to know another's heart? It's impossible. Pardon. Yeah, that is the last stanza, I think. Shraddha Bhakti Badao. Shraddha Bhakti Badao. Shraddha Bhakti Badao. Santana ki सेवा कहे तुझे गुरु। What if my compass? What's next? Yeah. No. Don't. That's The blessing. water. It's for the blessing. Oh, thank you. Three. They can. Yes. Mm-hmm. Christy is going to have a baby. She's pregnant. Just as you said on the last course. I promised you, baby. No, come on, kneel down now. This is the greatest blessing you could ever receive in life. Det er den største velsignelse, I nogensinde kan modtage her i livet. Because you are now empowered Fordi der er nu blevet overført en kraft, en styrke til jer. to bring joy and happiness to people. Der vil gøre, at I kan bringe glæde og lykke til andre mennesker. And if you bring joy and happiness to people, Og hvis I bringer lykke og glæde til andre, 1%, bare 1%, you will be returned by 10%. så tilbagebetales I virkeligheden med 10%. What is your life worth Hvad er jeres liv egentlig værd, if it is just mixed up in total materiality? hvis jeres liv bare er fyldt op med forskellige materielle ting og sager? So what do you do in your lives?
Så hvad er det egentlig, I gør med jeres liv? Hmm? You have a boyfriend I har and you sleep with him. en kæreste, og så sover I måske sammen med ham. You have a job which is very routine. I har måske et job, som er meget rutinepræget. And you got to bow down to your boss all the time. Og så skal man hele tiden bukke sig for bossen i mellemtiden. And even if you have your own business, Og selv hvis du havde din egen forretning, look at all the troubles that are involved. så se på alle de bekymringer, der er indblandet. So, if you could spend just say 2 hours a day Så hvis I bruger, lad os sige, 2 timer på en dag, to help others, med at hjælpe andre, then 2 times 12 så vil 2 gange 12 will make your day a better day. vil gøre jeres dag til en bedre dag. Are you not seeking for happiness? Er lykke ikke det, I i virkeligheden søger? It just not fall on your lap. Det falder ikke bare lige ned i skødet på en. You have to do something about it. Man bliver nødt til at gøre noget ved det og arbejde for det selv. Look, if you go to a restaurant, Lad os nu for eksempel sige, at vi går på en restaurant, then you spend 2 hours there og så bruger du 2 timer der having dinner. med at sidde og spise. How much is that going to benefit you? Og hvor meget kommer det så egentlig dig til gode? Nothing at all. Overhovedet ikke. It will only give you indigestion because of the food you are not used to. Det vil kun give dig forstoppelse, fordi den mad er du nemlig ikke vant til. So, what we need in this world Så det vi har brug for her i verden is peace. er fred. Let us do the best we can. Just 2 hours a week. Lad os gøre det bedste vi kan. Blot 2 timer på en uge. And try and make this world a more happier place. Og lad os gøre den A verden til place. et bedre sted. Mere glædesfyldt sted. Do it Gør det. because you will benefit by it. For I vil alle 3 få gavn af det. Denmark is in a very terrible state at the moment. I øjeblikket er Danmark i en forfærdelig tilstand. Speaking to your Minister of Finance and your Minister of Economics and all the various other Jeg har talt med nogle af jeres departments. ministre og udenrigsministre, And they told me og de fortæller mig, that we have a deep recession. I'm sorry, I don't know the word recession. Er nogen, der ved, hvad ordet recession betyder? Okay. Og de siger, at vi har et stort indsnit i landet. Yeah, an economic breakdown. Ja, et økonomisk fallit. And I discussed these problems with them. Og jeg har diskuteret de her problemer med dem. If you study your last balance sheet, Hvis I studerer jeres sidste økonomiske balancer,
you will find the various descriptions. Så vil I finde de forskellige huller i systemet. So you, look, I'm an international. Ja, jeg er jo international, så jeg kan også sidde og sige det. But you that are citizens of this country Men I, som er borgere i dette land, must do your best må gøre jeres bedste to help your country, for at hjælpe jeres land, to bring it to greater stability. at bringe landet som helhed til en større stabilitet. Yes. That is your duty. Det er jeres pligt. I'll just blow my nose. Okay, han snyder lige næse. So my children, Så mine børn, you have a great duty to perform, I har en stor pligt at udføre, for you can help to bring greater peace for I kan rent faktisk bidrage med at skabe større fred and stability og en større balance og ro to our Dansk country. til vores danske hjem. So I bless you. Så jeg velsigner jer Mm. And do you? og gør jeres bedste. A teacher can only be a teacher if the teacher teaches. En lærer kan kun være en lærer, hvis læreren lærer fra sig. If they do not teach, they are not worthy of being teachers. Hvis ikke de underviser eller lærer fra sig, så er de ikke værdige at kalde sig lærere. Do your best. Så gør jeres bedste. Mm-hmm. Do your best. And you will find so many rewards in return. Og I vil finde, at I får så mange ting igen. I know exactly what your problems are and what you're going through your mind. Jeg ved præcis, hvad dit problem er, og hvad der går igennem dit sind. I know too what your problems are Jeg kender også godt dine problemer, and what is going through your mind. og hvad der foregår i dit sind. And I know what your problems are Jeg kender også dine problemer, of what is going through your heart. og hvad der går igennem dit hjerte. It's so simple. Det er i virkeligheden så enkelt. I would all you meditators to learn the art of life. Jeg vil have, at alle I mediterende skal lære kunsten, livets kunst, And examine the inner workings of the heart og finde ud af, hvordan hjertet i virkeligheden fungerer, and the workings of the mind. og hvordan sindet arbejder. It's not difficult. Det er slet ikke spor svært. Okay? My darling.
my heart is ever filled with love. Mit hjerte er for altid fyldt med kærlighed. Because that's the only thing I know. Fordi det er det eneste, jeg kender til. Because when you go beyond the mind For når man, and transcend it, når man når ud over sindet, går ud over det, where can you exist? hvor kan du så eksistere? Only in the heart. Kun i hjertet. Good. Now, where was that note you had, my darling? Ellers sætte jeg ned til et fund i knæene. We are going to initiate in the golden thread. We have some people here who haven't had the golden thread yet. Right, so we've done this. Yes. Scratch. Okay. Maybe we should ask the people who haven't got the golden thread to line up so they can walk. Yes, because it would be difficult for me to go through the various aisles. Jeg vil godt sige, at en af grundene til, at Buddha vakler lidt, og grunden til, at han ikke går rundt og giver jer snoren, sådan som det blev gjort sidste gang, det er, at han er blevet blind på det ene øje, og er delvist blind på det andet, på grund af sukkersygen. Så det er altså grunden til den lidt slingrende gang. Så for ikke, at han skal falde rundt i stolen, så vil jeg godt bede jer, der skal initieres om at stille jer op i kø her, og så komme herop en efter en. Good. Now have we got the threads? Well, then you have them. He's preparing them over there. You just sit. You just sit. People will come up to you. Right, okay. Thank you. Hvad er slet ikke nogen, der skal have gylden snor? Vi kan ikke rykke lidt tilbage, så vi kan gå ned bagefter. Det er noget godt af. Kan I rykke frem igen? Ja, Mette. Good, you're helping me a lot. Because It's always gone. because it's difficult for me to go around, but The mask. I would be lost. Actually, I was going to suggest a very short satsang, so maybe we could have a very short question. Er nogen, der har sådan et mini-spørgsmål, som vi lige kunne afslutte med til sidst? Any question? And do not limit me to the time. Man hører tit om folk, der er rent at leve en tidligere liv, men aldrig hørt den der væsen nogen, der... Hans is asking, you often hear people talking about reincarnation, that they can remember past lives, but nobody have ever told about being animals, for example. How does that fit in? You're too damn curious. Du er alt for nysgerrig. Why must you exist in your past life? Hvorfor i alverden skulle man begynde at eksistere i sin fortidige liv? And know rather your present life. Hellere at kende dit nuværende liv.
for to find the animalism that existed in your past life, For at kende til den rent dyriske side af din natur, som engang eksisterede, is not going to help you vil, in your human life. vil ikke, overhovedet ikke kunne hjælpe dig i dit rent menneskelige liv. So simple. Så enkelt. Now, how many years ago have you lived? Or how many thousands and thousands of years ago have you lived in your past life? Hvor mange tusind år siden er det i virkeligheden, at du har levet i dit tidligere liv? Answer me that question. Prøv at svare mig på det. You haven't got a 90. No. An idea. Do never bother of your past life, Bekymrer jer aldrig om jeres tidligere liv, because they would mean nothing to you at all. for de vil overhovedet ikke betyde noget for jer. You are just being curious Det er kun på grund af jeres egen nysgerrighed, I ønsker at vide det. in wanting to know your past life. For at finde ud af, hvad I har været i tidligere liv. Now, there's not a single woman in the world Der findes ikke en eneste kvinde i den verden, that would like to go into her past life der kunne tænke sig at gå ind i sin fortid. and imagine herself to be Cleopatra. Der findes ikke den kvinde i verden, som ikke kunne tænke sig at gå ind i sin fortid, og så kunne komme tilbage og sige, jeg har været Kleopatra. And there's no man in the world that exists that could go into his past life and want not to be Mark Antony. Og der er heller ikke en eneste mand, som ikke andet end godt kunne tænke sig, at han engang havde været Mark Antony, hvem han så end var. So Mark Antony wants to meet again with Cleopatra. Ja. Sådan så Mark Antony endnu engang kan mødes med sin Kleopatra. And what benefit is there Og hvad skulle det så gavne? to that? No. Overhovedet ingen. If there was any benefit in going into past lives, Hvis der var nogen gavn overhovedet af at kunne gå ind i fra fortidige liv, you will be in total misery. så vil I virkeligheden være i fuldkommen ulykkelige. Altså I vil være fuldkommen ulykkelige. Because in a past life you might have been a murderer, a rapist, Fordi i tidligere liv har I måske a robber, både været forbrydere, mordere og voldtægtsforbrydere. and bring this back to mind. Hvis så, Is it going to make you happy? og når vi så bringer denne viden om det tidligere liv tilbage til sindet, vil det så gøre en mere lykkelig? The greatest gift which our Lord has given us Den største gave, som vores Herre har givet os, is the gift of forgetfulness. er gaven, at vi kan glemme. And your life becomes more happier when you're able to forget.
Og jeres liv bliver mange gange lykkeligere, når I er i stand til at forglemme. You can take it in this practical value of love. Man kan tage det i livets almindelige betydning. So you have a girlfriend Lad os sige, at du har en veninde or a boyfriend, eller en ven, right? And he or she jilts you. Jills. Jilts means Okay. Og han eller hun dropper dig. and then night and day, week after week, month after month, year after year, you will think of him or her. Og hvis I ikke havde evnen til at glemme, så ville der gå måneder og år, inden at I nogensinde ville kunne forlade ham eller hende igen. What fulfillment will you find in there? Og hvilken fuldbyrdelse eller helhed ville I så finde i det? So my girlfriend is gone. Så er min pige smuttet. She leaves me tomorrow. Hun går fra mig i morgen. Am I going to go on for months and years thinking of Jyotima? Skal jeg så blive ved med i månedsvis og overvis at tænke på Jyotima? It will only hurt me. Ups. Det vil kun gøre You see, I just touch my heart and it rings a bell in hers. alt, hvad jeg behøver at gøre, er at røre ved mit hjerte, så ringer der en klokke hos hende. It won't help. Det vil ikke hjælpe spor. The best solution would be Den bedste løsning vil være to cut the thread where it has to be cut. Den bedste løsning vil være at skære snoren over der, hvor den skal skæres. And then you decide in your mind Og så kan du beslutte i dit sind, that Jyotima's Pritam has left him at Jyotimas elskede er gået, and Pritam has left Jyotima. og den elskede har forladt Jyotima. That is the way to get rid of your misery Det er i virkeligheden måden at komme af med sine bekymringer på. and not try and go into past lives, Og ikke ved at prøve at gå tilbage i tidligere liv, which means nothing. som i virkeligheden ikke betyder noget som helst. Can you prove to me that you had a past life? Kan I overhovedet bevise over for mig, at I har haft en fortid? If you can prove to me that you had a past life, I will answer every detail of your past life. Hvis I kan bevise over for mig, at I har haft en fortid, så skal jeg detaljeret fortælle jer hver eneste ting omkring den. Senseless, huh? Det har overhovedet ikke nogen mening. Right. Now, to be senseless is also to be sensible. At være uden fornuft er også at være følsom. And when you develop the sensibility within yourself, Og når man udvikler en vis følsomhed i sig selv, the senselessness disappears. så forsvinder alt det følelsesløse. So, always be mindful, pardon?
always be mindful. Vær altid opmærksom And full in the mind. og vær altid optaget i sindet. But never be mindless. Men vær aldrig fuldstændig bevidstløs. Sorry. Bevidst. Tankeløs. Cantankerous? Tankeløs. Oh. Because in English, tankariness means something else. For på engelsk så betyder noget, der minder om tankeløshed, det betyder noget andet. Det må vi så gætte os til. So, you do not become tankariness. Så I bliver ikke tankeløse. You don't become mindless. I bliver ikke fuldstændig tomme i sindet. And you neither become mindful. Og I bliver nødt til at have et fuldt sind. Because when your mind is filled, For når jeres sind er fyldt with all these thoughts that go around, driving you crazy, med alle disse tanker, som driver omkring og gør os bananas. Okay, skør. and when you go bananas, Og når man bliver skør, you would not possess any pesetas or the Indian currency, annas. And that means bananas. okay. For når man har et fuldt sind, så bevarer man en vis balance, så man ikke længere bliver skør. Og man har kontrol over det. What about annas? Okay. Og så er der noget med nogle penge, der hedder Annas. Well, I do know one thing. Annas is a coin that's used in India, rupees and annas. Men der bliver brugt 2 møntsorter i Indien, Annas og rupees. Now, when you become bananas, Så når du går bananas, bliver skør, you will not have any annas. så vil du ikke have nogen Annas, nogen penge. What is the principle that we are discussing this evening, apart from our jokes? Bortset fra alle vores spøgefuldheder, hvad er det så egentlig, vi diskuterer i aften? Come on. Er der nogen, der har et bud? Remind me. Hvad var spørgsmålet? If you could remember your question. Hvis du kunne huske dit spørgsmål, it was about past lives. There is no reincarnation. There is only incarnation. Der findes ikke reinkarnation, der findes kun inkarnationer. Because means a repetition. Fordi ordet består for en repetition af noget. But you do not need that if you have
one incarnation in its totality and completeness. Og man behøver ikke have denne repetition, hvis man har en fødsel, et liv, som bliver gjort fuldt og helt. Because when the spirit reaches its net weight, For når ånden når maksimum mængde, tyngde, hvad for noget? Ved du, hvad det betyder selv? Det er en stor vægt. Så når ånden når sin fulde styrke, it does not require a reincarnation. så behøver den ikke længere at genfødes. And people that fiddle around and diddle around Men folk, som kun sådan småpjatter sig gennem livet, with reincarnation i deres inkarnation, is just living in a mental world which is not existent. lever i virkeligheden kun i deres egen lille mentale verden, som i virkeligheden slet ikke eksisterer. Now there is a principle of reincarnation. Der er naturligvis et reinkarnationsprincip, But a reincarnation can only occur when you are impure. men reinkarnation kan kun finde sted, hvis du er uren. When you reach the purity of the divinity that resides within you, Når du når til den renhed af det guddommelige, som i virkeligheden hersker i dig, then reincarnation is not necessary. så er det ikke længere nødvendigt at blive genfødt. Because you merge into divinity, Fordi der gennemstrømmer du og smelter sammen med det guddommelige. and divinity does not reincarnate. Og det guddommelige, som I ved, som er jo, det jo er bekendt, reinkarnerer ikke. When a person has passed the stage of reincarnation, Når en person er nået ud over niveauet af reinkarnation, genfødsel, he becomes a totally free man, så bliver han et fuldstændig frit menneske. the living liberated. Den levende fri. In Sanskrit we say Jivan Mukta. På sanskrit siger man Jivan Mukta. And when you reach that stage, you become a law unto yourself. Og når man når det sted, så bliver man en lov for sig selv. Because being a Jivan Mukta or the living free, Fordi når man er en Jivamukta eller en levende fri, you become a law unto yourself. så er du selve loven for dig selv. And when you can become the law unto yourself, Og den dag, at du er en lov for dig selv, then in that freedom of life, så vil der i den frihed, man får i livet, you become one with the living God. vil du også opnå at blive et med de levende guder. Quite late. And people have to go to bed as well. Så har vi ikke flere spørgsmål. Ja. Oh, Guji, you promised people that you would explain about the pain. Oh, thank you for reminding me. Now, this is called
kumkum, Den farve, som I har fået i panden, det kaldes kumkum, which was created 10,000 years ago. det er i virkeligheden noget, som er blevet brugt 10.000 år siden. Now, when a true spiritual master implies that kumkum to your forehead, Når en sand åndelig mester velsigner jer med denne pasta på jeres pande, then it opens up your ajna chakra. så åbner det op for jeres tredje øje. Now, opening up of the ajna chakra means that you develop a greater awareness. Og at åbne op for det tredje øje betyder i virkeligheden, at man åbner op for en større opmærksomhed. So this evening has been my gift to you. Så dette i aften har været min gave til jer. You will feel yourself a totally different person I vil føle jer fuldstændig forandret efter i aften. tonight or tomorrow morning. Huh? I løbet af aftenen eller i morgen tidlig. And when you develop a greater awareness, Og når du begynder at udvikle en større opmærksomhed, you will be more conscious så vil du blive mere bevidst of consciousness. omkring den bevidsthed. Now that is the first step that one has to pass through. Det er et af de første skridt, som man bliver nødt til at gå igennem. That's the first stage one has to pass through to attain divine consciousness. Det er et af de første skridt, man tager hen imod guddommelig bevidsthed. Because people are existing only in the lower section of the mind. Fordi de fleste mennesker befinder sig kun i de lavere dele af sindet. But there are other levels, Men der er også andre niveauer, like the chitta, sådan som chitta, sindsstoffet, the intellect, intellektet, the ahankara, ankaren, which is the ego soul. som er ego-selvet. Right. And then the vastness of the universe that penetrates you. Og så den evighed af universet, som gennemstrømmer det hele. My job is to bring to you that vastness Mit job er i virkeligheden at bringe jer denne uendelighed. of the universe Universets uendelighed. so that you could recognize the various levels of your mind Sådan at I vil blive bevidste omkring de forskellige niveauer i jeres eget sind. and yet go beyond Og, those levels. og endda at overskride de niveauer. And then where will you go to? Og hvor går I så hen? You will go to divinity. I vil nå til det guddommelige selv. And there you will find that beauty and that happiness. Og der vil I finde den skønhed og lykke And that joy, og glæde. the ecstasy En ekstase.
is a bliss. En ekstase af velsignelse. But indescribable. Fuldstændig ubeskrivelig. But experienceable. Men den kan opleves.